हाय फ्रेंड्स। तो मुझे ब्लॉग स्टार्ट करें बर्तमान मुझे ठिया आठ मल्लिक छकरे जोटा कि अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगी। आम जाऊँ आज बौद्ध जाऊँ। बौद्ध ये 40 किलोमीटर अच्छी। तो ये जस्ट गलापर 1 किलोमीटर डिस्टेंस आम गोटे पड़ो देउलझरी हट स्प्रिंग गोटे जगह अच्छी। तो सही जगटा को आम जीवु आज कभर अप करूँ। तो मो सागर अच्छा आरकेडी मोटो ब्लॉग भाई लस्सी दुकान लस्सी पिउछंती पूरा सेटअप आम गोटे सेटअप पर 2 जन आज आसीचु। तो आ डेरी करवानी चलते जी से जगह पर आप देखा हे भाई हेड दिखाँ लस्सी ये मो सामू देती लस्सी क्या लगुच आम टेस्ट कर कहबू। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लगुच ये जगह कि मस्त है। छकटा सेपटे आमर अच्छी 8 मल्लिक कोर्टा अच्छी। ये गोटे जमी आम गोटे छकर मिडिल पॉइंट ये तार ये कौन कहले ओहो यहीटा आप महानदी ब्रिज पूरा रास्ता यहाँ सीधा अच्छी। ये कौपटे गल से कौन अच्छी रास्ता सोनपुर सीढ़े सब जी भुवनेश्वर सोनपुर सोनपुर सीढ़ ना तो यहाँ पड़ी एपटे टुआर्ड्स भुवनेश्वर ये 180 किलोमीटर रोज भुवनेश्वर नुआ महानदी ब्रिज तैयारी ये अच्छी रास्ता आइए गले बौद्ध ये जो रास्ता जा 40 किलोमीटर बढ़िया अच्छे बस। तो फ्रेंड्स आम बर्तमान आसिक से देउलझरी पाखापाखि पहुँच गलुणी। तो ये देखो लिखाई श्री 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 सिद्धेश्वर बाबा देउलझरी उष्म प्रसवण 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर अच्छी। ये पुराना बोर्डटा एपटे नुआ बोर्डटा एमती सीधा जाकि तले एमती गोटे पोल अच्छी पोल तले देके सीधा जा। तो ये देखो ये जो पोलटा पड़ो ये पोल तले की रास्ताटा तो ये देखो श्री सिद्धेश्वर बाबा देउलझरी तार गेटा ये आगे देखालानी। ए बर्तमान किसी अल्प अल्प लोक आसुँच जस्ट गोटे कार आसी देखो कलर हो कौन एटा किए गछ ना कौन गछ मुझे जापर केते बड़ बड़ गछ देख गोटे बाउंसर गछ ये सब किया गछ भाया मत लगुच पचारि बुझे सब गछटा कौन खाली ये गछटा अच्छी बहुत बड़ बड़ गछ यहाँ एमती हो आगे गेट कर देछंती। हम बर्तमान आसी देउलझरी पहुँची गले। कहीं गोटे लोक भी ना सब दुकान फुकान भी बंद अच्छे। ये आगे देखा बाबा सिद्धेश्वर मंदिर छोट मंदिरटा लोक से विशेष कहीं ना बाइक चल भाई मन बाइक चला आमर जो देउलझरी जो उष्म प्रसरवण अच्छी से जो मंदिर आम ठाकुर अच्छी बाबा सिद्धेश्वर ये है पूजारी शुणा कि मंदिर विषय कौन कह आज्ञा आज्ञा ये बहुत लोग आसुँच सब आड़ आसुँच से अनुगुल आड़ आसुँच बहुत कटक सब आड़ आसुँच मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर ये भल लोक बाग भी होती। ये 108 कुंड अच्छी 108 कुंड से गरम पानी बाहर आ गोटे ठंडा पानी बाहर आईटा ठाकुर नीति कुंड गुड़ा आमर ठाकुर सेवा सूत्र हो कुंड आउ से कियाबणी भी बहुत कियाबणी भी अच्छी है आउ लोक मैंने बहुत आसिक देखा देखी कर सब जाऊँच आ मंदिर डेली लोक बाक होती प्रसाद भी डेली हो 100 200 300 भी प्रसाद हो समस्ते प्रसाद पाँच बिक्री भी हो प्रसाद आमती नीति नियम चली
ଆଉ ଆମ 5ଟା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲେ ପୁଣି ଆସିକିରି 5ଟା 5:30ଟାରୁ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିକିରି ଯାହାର ପାଳି ପଡ଼ିଥିବ ସେ ପୁଣି ନୀତି ପାଳି ଯାହାର ଥିବ, ପାଳି ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଯାହାର ଥିବ ସେ ପୁଣି ପାଳି କରାକରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପାଳି ପୁଣି ହେବ ପୁଣି ତାର ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ପୁଣି ସେ ତାର ଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ଏମିତିକିରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଠମଲ୍ଲିକ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଅମଳର ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ତ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସରବଣ। ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କେବଳ। ଏଠି କୌଣସି କେହି ଲୋକ କିଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇପାରିବେନି କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଏ କେବଳ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାହା ଲାଗିବା କଥା ଏଇ ପାଣି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ସବୁ କିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ କୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଗରମ ପାଣିର କୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସରବଣ, ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାଟର। ତ ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଆ ଗଛ ପୋଡ଼ିକି କେମିତି ହେଇଛି, ଖିଆ ପତ୍ର। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ। ଏସବୁ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଏଠି କେତେ କ'ଣ 108 କୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି। ନାଁ ବି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ, ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିନେ। ଏଠି ନୀଳ କୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗରମ ପାଣିର କୁଣ୍ଡ। ସେ କୁଣ୍ଡ କଡ଼ରେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ସବୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ହଲିଉଡ଼ ଜାଗା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମର ହଲିଉଡ଼ ମୁଭିରେ ଯେମିତି ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ଅବତାର ମୁଭିରେ ଯେମିତି ସବୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ହେଇଛି ଦେଖୁନ, ସାପ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ନନା ବି ଏଇନେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ସାପ ପ୍ରବଳ। ଦେଖୁଛୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଏଠି କୁଣ୍ଡର ନାଁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଦେଖିବା ତଥାପି ଚାରିକಡೆ ବୁଲିକି। ଏ ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁ ସାପ। ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ସାପଟା। ଗୁଡ଼ାଏ ସାପ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା।